Ya, baik, ketemu lagi bersama Iqbal di sini di pertemuan ke-13. Dan ya, kita langsung mulai saja. Dari kayak biasa, kita mulainya dari vocabulary ya. Uh, untuk vocabulary yang pertama, ini sebenarnya ada dua ya, yaitu mean atau average. Yang dimana kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya rata-rata. Rata-rata itu ya, kalau ini bahasa Inggrisnya, the value obtained by dividing the sum of several quantities by their number or an average. Jadi rata-rata itu misal ya, ini langsung ku contohin aja. Ini kita punya data ya. Ada data nilai 11 apa? Nilai ulangan 11 murid ya. Ini ada 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10. Nah, ini kan datanya ada 11 ya, ada 11 biji data. Nah, ini jumlahnya kita tambahkan semua. Ini bakal jadi 5, jadi berapa ya? Bentar aku hitung dulu ya. Hehehe. 69, 69, 15, 15, 78, 8, 60, 30, 60, 70, 78 tambah 5 jadi 83. Totalnya ini ada 83. Terus 83 ini dibagi dengan 11. Kenapa dibagi 11? Karena eh, kayak definisi tadi, kita eh, sebuah nilai yang didapatkan dari membagi jumlah nilai si data dengan jumlah banyaknya data ya. Kan jumlah nilainya tadi kan 83, sedangkan banyaknya data itu ada 11. Jadi 83 dibagi 11, kita dapatnya 7,54. Nah, itu untuk kosakata yang pertama dan kedua. Oh ya, dan mean dan average itu walau artinya itu sama-sama rata-rata ya, tapi dia ini ada berbeda ya. Maksudnya berbeda di penggunaan. Kalau mean atau mean itu digunakan dalam konteks matematika, khususnya statistika ya. Dan hanya di situ. Sedangkan average itu penggunaan rata-rata secara umum. Nah, jadi kalau misalkan kalian merata-ratakan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari, misalkan rata-rata harga barang gitu, kalian pakainya average. Nah, kalau mean ini untuk konteks kalau kalian belajar matematika aja. Kalau di kehidupan sehari-hari kalian pakainya average. Oke? Nah, itu untuk kosakata yang pertama. Lalu untuk yang kedua, yaitu ada median. Median yang dimana artinya itu adalah nilai tengah dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi median value of a range of values ini sangat berguna sekali ya definisinya ya. Maksudnya nilai median itu adalah nilai di tengah-tengah setelah diurutkan ya. Itu definisi secara lengkap dalam bahasa Indonesia. Jadi misalkan kita punya data nih ya, kita punya data ini diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar, baru kita bisa mencari median. Kalau kita nggak ngurutin dari kecil sampai besar, kita nggak bisa nyari median. Nah gitu, aturannya mesti gitu. Nah, cara cari median ini misalkan ya, ini kalau datanya dikit ya, kalau datanya banyak caranya mungkin bakal beda lagi. Nah, ini kan ada 11 data ya. Ini pakai contoh yang tadi yang nilai 11 siswa, ini kan ada 11 data. Nah, 11 dibagi 2 itu kan berapa? 5,5. Nah, 5,5 tadi itu dibulatkan ke atas. Nah, kita belum belajar pembulatan ya, aku lupa deh. Kita pernah belajar pembulatan apa enggak. Pokoknya itu dibulatkan ke atas. Nah, itu 5,5 kalau dibulatkan ke atas kan jadi 6. Nah, berarti
data ke-6 setelah diurutkan ini yang jadi median. Nah, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, data ke-6 itu adalah 8. Jadi mediannya adalah 8. Nah, itu untuk yang datanya maksudnya banyaknya datanya ganjil. Gimana kalau banyaknya datanya adalah genap? Misalkan ada 4 data gitu ya. Kita ambil yang gampang-gampang aja, 4 data. Nah, ini berarti mediannya tuh ada kita mengambil 2 median lalu dibagi 2 ya. Nah, misalkan aja aku ngasih contoh di sini ya. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, kita ini ada 4 data ya. 1, 2, 3, 4. Terserah ini data apa, pokoknya ada 4 data gitu lah. Nah, kalau mau mencari median dari jumlah maksudnya banyaknya datanya genap, itu kita kayak tadi juga bagi 2. Kan ada 4. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, tapi karena dia itu datanya genap, maka ada 2 data yang diambil. Jadi selain data yang kedua tadi, 2 itu ditambahkan dengan 1. 2 tambah 1 hasilnya 3. Nah, berarti yang diambil adalah data yang alhamdulillah yang kedua dan yang ketiga. Nah, itu kalau datanya 4. Nah, gimana kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan ya. Nah, ini kan ada 6 data. Nah, 6 dibagi 2 itu kan hasilnya 3. Nah, 3 ditambah. Berarti kita pertama mengambil data yang ketiga. Nah, lalu ini kan data ketiga ya. 3 ditambah 1 hasilnya 4. Nah, berarti yang kita ambil juga yang keempat. Nah, gitu ya. Jadi anggapannya tuh yang di tengah-tengah tadi lah pokoknya. Nah, terus kita ngambil 2 data ini, apakah mediannya ada 2? Enggak. Nah, ini 2 sama 3. Ini kita misalkan konteksnya ini ya. 2 sama 3 ini dijumlahkan terus dibagi 2. Nah, misalkan 2 tambah 3 itu kan hasilnya 5. Nah, 5 tadi itu dibagi dengan 2. Nah, anggapannya kayak kita mencari rata-rata gitu lah ya. Nah, itu mediannya. Nah, 5 dibagi 2 kan 2,5. Nah, jadi mediannya adalah 2,5. Nah, kayak ini juga 3 sama 4 ya. 3 tambah 4 hasilnya 7. 7 dibagi 2 hasilnya 3,5. Nah, jadi median untuk ini adalah 3,5. Agak panjang ya buat median ya. Gak apa-apa lah. Yang penting tahu. Ya, itu untuk median. Lalu next kita punya apa ini? Mode. Mode atau modus ya. Mode bahasa Indonesianya modus. The value that occurs most frequently in a given set of data. Jadi modus itu adalah sebuah sebuah data yang muncul paling banyak. Nah, jadi kita ambil contoh yang tadi juga. Ini ada 11 nilai. Nah, yang paling banyak itu si 8. Si 8 ini muncul 3 kali. Nah, ini untungnya datanya urut ya. Kalau udah urut gini kan jadi enak nentuin datanya gimana, yang paling banyak mana, yang paling dikit yang mana. Nah, yang paling banyak itu si 8. Jadi modusnya adalah 8. Nah, kalau gak urut gimana? Nah, kalau gak urut ya gak apa-apa. Cuman mungkin agak lebih susah aja ya. Cuman gak wajib diurutin, gak apa-apa. Nah, dan si modus ini hanya dapat dicari kalau ada data yang berulang ya. Kalau nggak ada data yang berulang kayak tadi yang aku contohin ya 1, 2, 3, 4. Nah, itu nggak ada modus. Kalau ada pun ya semuanya jadi modus lah ya. Ya, gitulah. Baik. Next, kita punya yang namanya data. Data atau dalam bahasa Indonesia adalah data. Ya sama aja ya, beda pengucapan. Englishnya data. Data. Kalau Indonesianya data. Data adalah sebuah pengukuran atau observasi, itu pengamatan yang dikumpulkan. Pokoknya hasil pengukuran atau hasil pengamatan yang dikumpulkan
sebagai sebuah sumber informasi. Ya kayak tadi lah ya. Contohnya sama kayak tadi juga, nilai 11 siswa setelah dilakukan tes ya. Ada 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10. Ada 11 nilai. Baik, itu untuk data. Next kita punya counting. Counting atau pencacahan atau perhitungan. Jadi dalam matematika untuk count itu menghitung ya. Count itu adalah suatu kegiatan menentukan jumlah objek di dalam satu himpunan atau data ya. Jadi misalkan nih ada contohnya, cuman ini karena ada di bahasa Inggris, bukannya aku gak bisa bahasa Inggris ya, cuman aku contohin yang lebih sederhana aja. Misalkan kayak anjay, kayak nilai yang tadi lah ya. Nah, nilai yang apa? Nilai 11 nilai siswa tadi. Nah, misalkan kita nggak sebut itu 11 siswa. Nah, terus kita suruh hitung ya. Ada berapa nilai siswa yang dikumpulkan. Tadi kan ada 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10. Nah, kalau itu dihitung semuanya itu kan ada 11 data. Dan itu yang namanya perhitungannya. Nah, perhitungan atau penghitungan itu cuman menentukan jumlah objek di dalam datanya, bukan yang kayak menambah, mengurang, membagi, mengali, itu bukan ya. Bukan, itu udah beda lagi. Nah, kalau ini sekedar mencari jumlah banyaknya data aja. Dan itu untuk counting. Lalu kita punya ascending order atau urutan naik ya. Di ascending order bahasa Indonesia urutan naik. Yang dimana ascending order ini pengurutan suatu himpunan bilangan dari terkecil sampai ke besar. Ini ada contohnya ya. Dari 1 kan terkecil ya. 9 itu paling besar. Ya diurutkan dari 1 sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu ada yang namanya kebalikannya ya. Kelewat descending order. Ya, nggak bisa dibalik deh. Ya intinya ada ascending, ada descending. Nah, kalau ascending itu urutan naik dari kecil sampai terbesar, lalu descending itu urutan turun dari yang terbesar sampai yang terkecil. Lalu kita punya lowest score atau nilai minimum ya dalam bahasa Indonesia. Jadi nilai minimum itu adalah nilai yang paling kecil dalam satu himpunan data. Ini ada contohnya. Nih kebetulan urut mulu ya data kita dari tadi. 13, 22, 26, 38, 36. Enggak deh, ini enggak urut. Cuman kebetulan ini yang paling kecil ada di mana? Yang paling kecil ada di sini, yang paling besar ada di sini ya. Jadi yang paling kecil adalah 13. Baik. Jadi nilai minimumnya adalah 13. Baik. Apa lagi? Arrangements atau susunan objek. Susunan objek mungkin sama kayak ini ya. Kayak bukan, ini ya permutasi sama kombinasi. Jadi ini konteksnya lebih ke arah pembahasan soal ya. Jadi kalau misalkan ada soal yang memperhatikan susunan objek ya, itu menyelesaikannya dengan permutasi. Sedangkan untuk yang tidak ada meong. Sedangkan untuk yang soal yang tidak memperhatikan urutan itu
itu mencarinya pakai kombinasi. Dan mungkin itu aja untuk vocabulary. Ya, kita masuk ke video, tapi aku mau minum dulu bentar ya. Aku pause dulu. Minum dulu, coy. Ya, baik, aku kembali. Ya, kita bakal bahas video ya. Dan mulai sekarang, maksudnya mulai dari saat ini, ya mulai yang ini, aku bakal pakai bahasa Inggris. Right. Ada kucing lagi. Ada dia lagi. Right. So, for the problems at the video, it's about the basics of statistics. Let's say we have a set of numbers, which is 4, 3, 1, 6, 1, 7. What's the average, median, and mode value of this data? So first, we look for the average. So the average is giving a typical or middle number. No, I think not that. So from vocabulary, we learn to define the average or mean. We sum all of the value of the data and we divide it by the number of data. So the data is 4 plus 3 plus 1 plus 6 plus 1 plus 7 divided by 6. 6 is the number of data and it will be 22 per 6 simplified into 3, 4 per 6 and simplified further into 3, 2 per 3. So the average or mean of this data is 3, 2 per 3. And then for the median, which is the middle number of the data, this data is not sorted. To find the median, we need to sort this first from the smallest to the largest, which is ascending order, and it will be 1, 1, 3, 4, 7, 4, 6, 7. We have 6 numbers, so we will find the median with the form, not the formula, but the one that has the even number of data. So the median of this one is we have 6 data here. 6 divided by 2 is 3. So we first take the third data, which is 3, and then 3 plus 1 is 4, and we take the fourth data, which is 4, right? So we have two numbers here. The median is 3 per 4 divided by 2. It will be 7 per 2, and simplifying further, we got 3.5. That's the median. And then we have another data set for the example, for the median example. 0, 5, 0, 7, 50, 10,000, and 1 million. What's the median of this? We have 5 numbers in this data. 1, 2, 3, 4, 5. So which means if we have odd number of numbers, we only need to find that median once, okay, without dividing it by 2. So to find this one is we have 5 divided by 2, which is 2.5, and then round it up, okay, round it up. 2.5 rounded up is 3. So the median is the third data. The third data is 0, 7, 50, and it's 50. So the median is in this data is 50. And then for the previous data set, we need to find the mode, okay, the mode or the most frequent data set. So from 4, 3, 1, 6, 1, 7, the most frequent data from that set is 1, okay. So the mode of the data is 1.
And I think that's it for the video. And we move on to the book, which is example 1, chapter 5. Chapter 5, example 1. Dana's average in math is 82 after taking 8 tests to the nearest whole number. What will her new average be if she earned a 92 on her next test? So the solution for this problem, we first sum all of her scores, which is 82 times 8, and it will be equal to 656. Why multiply it by 8? Because her average is 82 after taking 8 tests. So from all of the 8 tests, when we look for the average, it will be 82. So let's just assume all of her scores in this 8 test is 82. So yes, it will be like that. Okay. So and then we have the sum of her scores. Then to find the new average, we add that sum of her scores with the new score, which is 92. 656 plus 92, it will be 748. And then the next step is to find the new average by dividing this new sum by 9. Why 9? Because first, the first thing, she took 8 tests, and then she took another test. So in total, she have taken 9 tests. So we will divide this new sum over here with 9. Okay, so 748 divided by 9, it will be 83.1, and we need to find it in the nearest whole number. We round this to the nearest whole number, and it will be 83. So the conclusion for this problem, the new average if she earned 92 on her next test is 83. And that's it for the first problem. The second problem is chapter 5, example 2 from the book. Three numbers are in the ratio of 2 to 4 to 7. What is the largest of this number if the average is 52? So, all right, we met another ratio here. Okay, so if we got a ratio, we will use x to as the multiple of this ratio, because 2 is not 52, 4 is not 52, and 7 is not 52. So we use x to determine yeah, like that. Okay, so by that knowledge, the ratio of that will be 2x and 4x and 7x, and it will be 100. If added together, it will be 156. Why 156? Because this is three numbers, and the average of those three numbers is 52. So let's just assume that all three numbers is 52. Sounds logic, right? So 52 times 3, because there are three numbers, is 156. And yeah, that's like that. All right, then 2x plus 4x plus 7x will be 13x, and it will be 156. Simplify by dividing both sides by 13, and we got x of 12. Right, and then we need to find the largest of those three numbers, which is from this ratio. Okay, it's already known that 7x is the largest, right? But
we need to substitute the x, so we will know the actual value of that number. Substituting x equal to 12, it will be 7 times 12, and it will be 84. So the largest of these numbers is 84, and that's it for the second problem. And the third problem, which is chapter 5, example 5. To get from class to outside the main entrance of the school, you can use any of 3 stairways to the first floor, either of 2 corridors to the main lobby, and either of 2 doors. How many different paths can you choose from? So we have 2 different options to solve this problem. The first is using tree diagram, and we can only use this tree diagram if the choice is few enough, okay, few enough to fit maybe in the paper or the book, yeah. Like this, we have 3 stairways, okay, we have 3 stairways. Then after we descended from either stairway, we need to choose either of 2 corridors, right? Corridor 1, corridor 2, and then when we get out of each corridor, either of one corridor, we need to open either of 2 doors, door 1, door 2, door 2, and so on. Then by this tree diagram, to find how many solution we can choose is counting the bottommost of the, let's say it, roots maybe, right? So d1, d2, it will be 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. There are 12 different paths that we can choose for this problem, okay. That's it if we use tree diagram. And a bit of spoiler, this method is kind of problematic, especially when the choice is too many, and it will be elaborated in the next problem, right? That's it for the tree diagram. And the second method is to use counting principle. We can use multiplication rule, so it's simply multiplying all choices, okay. 3 stairways times 2 corridors times 2 doors, and it will be 12 different paths. And yes, that's simple, right? So the conclusion is there are 12 different paths you can choose to get out from your school, okay. That's it for the third problem. And for the final one, which is chapter 5, example 6. This one's very simple. At the local fast food restaurant, you can choose from 8 different sandwiches, 4 different side dishes, and 5 different beverages. How many different meals can you have consisting of 1 sandwich, 1 side order, and 1 beverage? So the solution is, as you notice, we only use counting principle to solve this problem, which is 8 sandwich times 4 different side dish and 5 different beverage, and solving it, we got 160 choices. And imagine if you're doing this in a tree diagram, it will be too long and it won't fit in your book or your paper. That's why, okay. And the conclusion for this problem is there are 160 different meals you can have consisting of 1 sandwich, 1 side order, and 1 beverage. And that's it for the final problem. Yep. And maybe that's it for this meeting. Thank you so much for watching. Leave a like or dislike so I know how you feel about this video.
Don't forget to share if you find this video informative, and don't forget to subscribe. I'll make more video like this. Okay? See you at the next lesson. Thank you.